to ang una niyo pong nasagot. Kaya po, mali po yun. Anika, hi! Din ang bato. Correct! Say mo hi! Hi. Mama! Mama. Hi! Hi. Diyan lang. One extra hot question away mula sa ating jackpot. O, pakyut ka muna. Pwede pa yan. Para magpakyut si Rain. Ismail maganda. Smile, cheese! Tata. O, sabi mo muna. O, how do you spell your name? How do you spell your name? R A I N E. Isa pa. Hindi naman maayos eh. How do you spell your name? R A I N E. Very good. Let's find out. Let's Oh. Oh. Pakita mo yung ano mo. 60s. Sino yan? Tata. Sino yan? Bata? Sinong bata? Baby. Baby. Oh, dyan lang. Devices. To. And ang may original. Oh, doon ka sa baba. Doon sa baba. Kasi, hindi nakita yung mukha ni Rain, oh. Baba lang. Hmm. Steve. Masculine. Sabi mo muna, hi, mama. Ay, bread. Ano yan? Bread. Tayo mo na si Dora. Sino yun? Ninang yun, eh. Hi. Lagi mo. Sino yan? Sino yan? 20. Hi. Siya mo, hi. Si Ninang ang hi mo. Hi. Kembot ka muna. Jacket lang yan. Kiss pa. Love pa, love. Love ninang, love. Love. Ang popular nickname ng Pinoy preacher turned politician na si Vincent Crisol